Ito. GoPro. Ito guys. Ito kami ngayon guys sa Tanay Rizal. Lalangay kami sa Daraitan. Panawin nyo yung bundok. Ang lala. Kita nyo ba yan? Hindi kasi pwede mag zoom eh. Tignan nyo, ang gaano kaganda yan guys oh. Kaso pag naglaglag ka dyan, babay ka talaga batatan ka dyan. Pero all goods naman. Pumunta kami rito gabi. Uwi kami mamayang hapon. After namin mag-enjoy. Ayan guys, yung nakikita nyo guys. Garabi. Ayan o. Mag-enjoy muna kami dito sa Daraitan. Daraitan ba? Daraitan? Depende sa amin sa Tuesday. Daraitan. Wala yung boy. Lunes tayo yung boy. Ayan, tatanawin natin yung mga tao sa loob guys. Ito si Darlene, LJ, Tito Louie. Kakarating lang. Hey, may Ebat Adan. Hi. Ito si nanay. Hindi naman sumunod si Joey. Tito, hey, Ebat Adan. Hello. Ako si... Ayan guys, mag-enjoy kami guys sa Daraitan. Hey. Vlogger ah. Taekwondo nga yan. Oo. Yung jersey niya kahapon. We're going to Daraitan River. Yo, what's up guys? What's up guys? Guys, Daraitan. Vlogger. Anong English yun na papunta na tayo? We're going to on the way. On the way. OTW. OTW to Daraitan. OFW. Hey. Hey. So, let's go. Let's go. Let's go na lang. Hey. Shout out to Pilipinas Vlog. Eh, lobot na pala eh,